ریزگاری change. Le change. Le change. پیسے یا روپے money. Argent. Argent. چھوٹے سکے small change. De la petite monnaie. De la petite monnaie. یہ بہت ہے it's too much. C'est trop. C'est trop. یہ بہت مہنگا ہے it's too much. C'est trop cher. C'est trop cher. زیادہ more. Plus. Plus. Bill. Bill. Facture. Facture. ادائیگی پیمنٹ paiement. Paiement. کم less. Moins. Moins. خریدنا buy. acheter. Acheter. بیچنا to sell. Vendre. Vendre. پہنچنا arrive. Arriver. Arriver. قیمت price. Prix. Prix. محسن بازار پہنچتا ہے محسن arrives at the market. محسن arrive au marché. محسن arrive au marché. وہ اپنی بیوی کے لیے ایک تحفہ خریدنا چاہتا ہے he wants to buy a gift for his wife. Il veut acheter un cadeau pour sa femme. Il veut acheter un cadeau pour sa femme. محسن امیر نہیں ہے محسن is not rich. محسن n'est pas riche. محسن n'est pas riche. وہ ایک ہیٹ کی قیمت پوچھتا ہے he asks the price of a hat. Il demande le prix d'un chapeau. Il demande le prix d'un chapeau. محسن اسے زیادہ سمجھتا ہے محسن thinks it's too much. محسن trouve que c'est trop. محسن trouve que c'est trop. وہ تاجر سے کہتا ہے he tells the merchant. Il dit au marchand. Il dit au marchand. یہ بہت زیادہ مہنگا ہے it's too expensive. C'est trop cher. C'est trop cher. محسن ایک سکارف خریدتا ہے محسن buys a scarf. محسن achète une écharpe. محسن achète une écharpe. وہ ادائیگی کرتا ہے he makes the payment. Il fait le paiement. Il fait le paiement. آپ کے پاس ریزگاری ہے you have change. Vous avez du change. Vous avez du change. میرے پاس چھوٹے سکے نہیں ہیں I do not have any small change. Je n'ai pas de la petite monnaie. Je n'ai pas de la petite monnaie. اگر آپ بہت جلد اور بہت آسان طریقے سے فرینچ لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ایزیلی مل سکیں. میرے چینل کا نام ہے آئیڈیل فار یو.